nin bɛɛ ye ladamu de ye a y'an bali ko langolo bɛɛ lajɛlen na o de la a ko an kana tugu sitana ka taa sira caman ninnu kɔ n'i k'i b'a fɔ i tɛ tila la ala ka taa sira ye kelen sitana ka taa sira ye caman ye a ka taa sira ye caman ye a bɛna ka na mun kɛ ala mɛ a bɛna o ɲɛf'i ye aya la إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون akodi ya ko an kana tugu shetane ko an jugu do jugu min bangene do an kana tugu aka tasira u chama ko ka be anya mariya ko jugu de la ni ko che jugu abe nya mariya aba fika jene yake abe nya mariya aba fo ko ika nin ko inke ko ba tesa nin te ko belbele baisa nin kesa nin don tasa ne basite nin sa ko min na cheka jugu ko min na konedo ko min na mai shetane bina ki blaw dama de la ala sosola ko che jugu dama abina ko de finya na ki ko ke abi blaw doron de la o de akabarai abina ki nya mariya doron de la ako inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha ka do abi nya mariya ni ko jugu ani ko che jugu de wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ana ka fenfo alaka ka fenfo famainka Allah subhanahu wa ta'ala ka fo aka fen dagalew ko yelema ko e fen balile ay fen minum bali ko haramya ka kla ka o jako ya daga mawye setane bina ko de fiyo enyete maw chamana bi ala e fen minum daga ba fo ko balile do ala e fen minum bali o ba fo ko dagale do ina ko mutakelaw minum be mutake jeneado ebe munde nyene dinena dina mata no fe koy amata ne no fe koy ala kira de yi kanto do akoko muta ko bana ya bana ambalila ali shini do bude jamana en kono yobu muso do tege katanu e hijila wuta muta kanu yi obe jamana en kono muta kelaw akko shedane ba bla fen na ka fen fo ala mo fen mi na uta do abe fenfo femi na dalu ci bulu ala ko ni ndagale do ko haramu ye ma do ko jugu ke ala ko ni haramu ye ko dagale do ma do ko jugu ke ko shetane bina ka ambla ni la shetane bina kana ni ko nunde masiranye anga janto de islamo akwa ba nya mariya ni ndoro de la wambi an caman bina mina kono de ko jugu de tatara ka tata ka masri wallahi a kelife ka caya hali mauta do ko jugu do tumuni suyani laje jamana en kono ya société la ya est-ce que malien ba do ko suyani ko jugu ere ble ya est-ce que malien famba ba do ko sura femina ere ko jugu yewa ambe ka kuma jonu fe islamo de ko do koy ala kira de ko la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi ala yi surafen minena danga min be surafen di fana ala yo danga jamana ngona ya ese mawbo do yere tuguni wa e be se ka mu yere sora ya ni ma surafen di mu kele amba do doni bo famiya u fe na soro ko jamana de doni tonyoni hali tize ki ka karante grafika doni ndi ne ya di karabale junumutika ngaka soro karabale de do ngan chama yere be on yere de bo suka ke surafen minena ka ibena maw jole sorara na dore bita bo ko fe doro ka wardo da mo ka ke tanya na bojo na ke ka tele setane bi ki bla ko jugo de la an yere de benin kenyo na ya ambe wari de amba fo ko wari ka benya na bo an fle o kololo de kono bi ni mo ngo suani mawta do ko suani yere ko jugo e ba ni min bla la poste dollar ni ye ministre koro doye walma ye maire koro doye walma ye député koro doye mobile ta bolo iba mo singa mo fo so ta bolo atenne mana o bijume fo ko danga ben ko ni gara député ya kama fen soro ko danga ba ko danga dendo la hawla wala quwwata illa billah société be nyon shu ka ke suye ni reka anga suye doro anga dun doro jamana ta do abale nya goro ko na fara jamana ta do ko goro kale kelende ka du akoro to ye koy
wallahi ne bora ko kalamo idabali bin ba ala kira bana ka seli ma do ka sallallahu alaihi wasallam ay ta sege tariku kuma mo akala je sidane bi bla ko jugu dama de law am be kelaw ko jugu kelaw yebbe bebe kurtu ke kerefe wa malien be dala gese kera ni min be ka ko jugu ke ni ko ni may ko ne kelente ko be de bedika ene tara soro el morgu e do ko unci sisa ese yemi so ngata yi ko unci ka faraw ko kelente ite so muna ibe tugo setane ka tasira ko adon bi bla ko jugu de la chedo yi to kelela kaba ko la mede kelela jihadila ay kafiri do fa ay kafiri fa watimi sabara do bo se na sulier o ka botiyo sabara janunu ayo juru bo ko bla ko ci ko sabara rete de sabara juru sabara do bale boloso abina ta juru do la aya bla ju fa ko ala ya ke ayre na faga kelena unana shuda watimi kele bane ko ala kira bisela uka ala kira chen shu laje ako ay nin shuta akata na ya were ka sela aka ako ay sabara juru shu ka bla ko ci ko ako ay abal ma ke ta kata sela aka ama fi ka te do aljina na de nga kira te sela aka ufu samante ya to so Allahu akbar o sabara juru ye daw be milliard gosia ka klake sigi ka fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ka klaka dabara wa ba fa ka bi ala fe ka teme beka karamo be ka bloki fara ya million no fe ka mo ka bloki poji daw fara million no fe namara fa bela jele waru be ka shuye misiri jo waru be namara yatime ka so jo waru be namara shuyeni na so ya bebe ke jamana ngona ya hali fe mi mata mi ko mi shuyo bi shuye do be ta kata shuta mobli ko shuye kata ka barangali shuye na fori ko doy sabara juru shuye sabara juru ayo shuye ka denga ta ka black wa joni nga sabara juru shuye kafiri yoro ambo de mi malian jol jol be mi tara kata shinwa jamana na kata shinwa tete kana we dugo ngona ya kana ka klako to fale o ka cha commerce on de ante sugu kono me aba kibare o kala mo de wutu teti wani mama na jamana ina hanno te namara to ya be namara ke e ma ye lo o shinwa do la namara la lu ere ta jugera ni mali on dai se ni nana ya doro bi de namara la ni nana doro bi de ko hakere te soro fio fe kan namara ke polisu la je sera dawla hal no yi joy ka papier be dafale do ba fo ki nu formo manduye ki ka ke ma flasara wallahi wi fie wati do ka bagay moti ne baray de o ko setane ba mbla ko jugu de la ani ko che jugu ete lafia ko ete lafia de abi shu ka ke jene yaka abi shu ka ke haramu ko ka abi nyano ko ibina lafia wallahi ete lafia o abi ni blay be fe fo ala la ete fe mi no oko ni chama ngera dugu ngone abiu o chama e shedane mau nya maria ko bla jene asira mina etele ulaje yake erejo sanfela laje ya TikTok ulaje status ulaje Facebook sanfela laje WhatsApp sanfela laje Islame muso bi chogodi Islame chew bi chogodi ayambla ko jugula ayambla ko che jugula aye fen fana fo anye ko ango fo ala la fen min anta don o de ko rojme ala ka fen daga le ko bari ala e fen min haramiya ko daga nde se dana ka barayda ako wa ya'murukum bisu'i su'uye fen fe be junumo kola adogo mani afiti a qualité be wal fahshani ko che jugu be ina fo jeneya una nyogona ni ko wero ni bela jere ajumay to rambolo bi community ma fa amboke jeneya onyo nyene bado duwi ngone glomi o ikaba koy sobo o ikaba koy atokera sobo kumeke yoro damadoni bi otede o ye sobo yoro ko daile ki umbela ande umbe juya la dorome bi damadoni o be sobo pari direct ay kin ko nawla je ko ka sobo yoro daile yoro be ni machi ubeke o be mo bla wita tira juke abebe ke mo kamo
ngake wartige jonata seytaane ka fewdo de parce que seytaane bna blay ko ay sigilente ya ko ala bi gartige ala ti se fenna de amno de finyanaw wali yasubillah ba fo ka nyanyi ni sira worefe o jala waniya radio lame iba soro o seytaane ma chama fana be olu sigile do ko ni nulu nyekera nani doro abana ki ka wartige alla tegara o be radio min ko na no sigile be plateau min ga fanta ya be nyini ko journaliste fa foko ka banflaw so foko ka sabara fara ale re min be ka fo ebe ni be fo kebe wari glam mawe kebe wari de mawma na tigi nana ka ika ke wartige fana ebe kla ka warde min abulo ne ma ire hakli be mangani laje e mangani ko day nyekoro ka laje ko sobe o ka ngan janto ninde seytaane ka barawe abai ambla ko jugula oni aya ta ka laje ibna ya anna li shaytana iradatun wa amra seytaane la nyini bala wa seytaane be nyamariya ke fana la nyini bala akal la nyini nen aw be anna le be ngata jahannama na le kile ngata seytaane mo dogo ay kali ala yidi kali nga gelena akol fa anzirni ila yawmi yub'asun ntiga ala bi dele aw kanan faade fo kiyama do bita se watimi o kono mfa hada made umbe kofe ko mi anyagara yere la banyo no koni ala mafa kale biseka ko badoke ala ko fa innaka minal munzarin o dorone kadiya wanyo laydu di montifa fo be kofe hada made be kofe ibe ko bela bay ako ala ki sona ko kenye ako nyen kaleye ala men kaleye ika jon nunu de bu befli ndo shitoyi mina ukini fe mina numan fe mina ukofe lala to laloma yoro ni yala so dora ye laloma de akli bora ka fo ka bi na sanfe la fe ala ya nyino ko na ko yo fo ak meke baraida aban fa ambela jele akli bora ka sanfe la fo akwala ntuto ide ala abita se yoro la wala amurannahu abita se yoro la minu nya maria o bena e ala ere ka dan togo fale ni mi ye fimai o be produit mo ka bi je ni mi nu ngala jengene do don e to opere ka bo kle avec eraw aya fo to ka kerate do be ala ere bi ta sendo ke adda furukula adda wolo la ka adda wolo bonya ni be be jamana ngona ya hali ni application do we ete muso ni chewe aba yere nyekli wa iba foko robo don na nedo abe ku ye jumeye ala maleke nyekli ba yo de dimia bala setane ulai du ta ala ko minu blaika dan to go ba yelama hali che jashile che barka bane am mo ye jamana wera de la ngom malen che do ne do prodimuna akla be prodimo ka prodimo ngaje ka ala ka dan to go yelama atara se yoro la sisan che mi ala ya ke che ya ka ke to ale ba yere opere ka muso ya ka yere la Allahu akbar ka yere opere ka sium ka yere la muso fana ba yere opere ka yere ke che setane ni kuma fa ala ya mena de akon kalena minu blobe ka dancho wo yelama ala nkele ti da jahannama na de e ma fo ki benti ndi jahannama kona mfana ben kale ere ala ka bonyana ayale ka ale ya ka kale ni ke patron fala bila atake oy mu fo aqul amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in ne fana ben kale be jahannama fa jineni hada madewna ne ala fana ben kale be jahannama fa ela ani mama no tugudi ko yoro were abi afo ako ko fenfe kadiye okula ika sota iku gen karafe doula iku purti kone ka jonyumon be ete so lu la fiwa abadan ala kan kulu cela ni ala ma kisi atoro mo kisi chokoti la de wallahi kisi chokoti la anga wala sala ke kisi o ka soro ere fana tara ibiri kisi yoro la ke e ka ti sigi getoron chemo jela moblu bukate moblu ka ala nkolo ci moblu kana yelanga o do mo jabi folo de ibi ta yoro de la ibi kisi sira nyini ala bi de me ka kisi o de la don na ka nyame yira ala kira la sallallahu alaihi wasallam abina chila parce ni ko ni yeni kuma fodoron ibe do kam ala yere de neto setane bulo o de la nebita ala yere de maso ne ka globe la folo ala nyata de yere de kan ni dungo bi yere bulo
inni dongo de do chedo nana ni nyame abina kan nyame ayame ko ala kira ko kanga njigi seme alala anana ako ala kira mo ko nga nyame blaka njigi seme alala ngata nga chila iske ni nana mba soro yawa wal manga ferege de ko jumai ala kira ko iqilha wa tawakkal a fereke ikasoro ki jigi seme alala ko barake ki jigi seme alala halle ya ferege kasiri ni jigi seme alala ni ala ko ka ferege le tito ka jurube tiga abitiga wa titige abitige ne ya blafana ni Allah subhanahu wa ta'ala ko ka tita yorola atita yorola mi ala ye min fiye kiko ke bana ka kuma chama dabla ebe maude obito jogo jugu ya nununa obito nambara ko nununa ni ko amako ni ntebe olma ba ko duwa ko shetana rede nodo ko shetana de kalenne anga duwa ko ka sigareti bla anga duwa ko ka globla musofuro munai ma to ango fana duwa ko dongo de bi dumni ke to ifola ango fana duwa ko nga ko nunun kadiye de ne ma ko la nyine ala ti de malaw ala yelema masai nasoro yelema de kadi erei nasoro bi fe ka glan tugu yoro nyumauna ala bato yoro wala ala kan nyamariya kan bara wallahi ni yo kay bay ala bi kuna jabi kisi shetane toromo shetane an jugu ye jugu minna ka jugu kosobe o aba yirana ko la nyini be shetane bolo ni nyamariya kan ba bolo anye la nyini fo saka la nyini jumaye an be kata tasmana aka nyamariya kan jumaye abe ma chamanye wallahi ambu hina de mine ebe ma chamanye panga portila abe nyano ka ba yara mo ashulenta de ama glomi de ama juemi ama doroguta de na shetane de buka porti shetane de buka porti ebe ma minu e kafiri akuma fola karamo minu be dugu kona ya nube kafiri akuma fo wallahi shetane de buku porti daba fo kone ka dalube mi alaba fo suratu maryam alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzzuhum azza ako muhammadu emaiwa an ye shetane o ku labla ku toy abita kafiri no fe ta'uzzuhum azza abita mena ka purti azu yejume azizul mirjal ina fo ni daga sigi tasmaka na kala yara dumuni ba kono wal majiwulla abita se degedela ibai jikala yere bitoka daga dak girimande jikala mtoka goshi abe pansanfe shetane de bitoka mau purti ko ninke abe wuli kake okoro shetane kala nyini ejumenye ambe kata tasmana shetane nyamari akamba bolo fana abe mau purti ko bla ko jugula ala kan kisha toromo wajala imai ala ba fa ka qur'ane kono wa imma yanzaghannaka mina shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa samiul alim ay tangani ala fa wati belajile wajala sharia ye ansu kwali ibalma kana fleflella mimbi toro mimba ere toro ki kana fleflella mimba toro na be dumnina kana logoma kunun tofle non te shetane bina ka kogo yayi fefe bina no sababu ye kiki yoro janyawla igani sigi ka muso ta tofle kani sigi ka na tofle alere teble ko muso teble ko shetane de bina duala ka masri ka fen ka la femi yara taala almar'atu iza aqbalat wa ma'aha shaytan wa iza adbarat wa ma'aha shaytan shetane de bina la o kana fo kibe sira alanye ki bangani sababu nununke hadama dede koy ite jinayde ite melakayde hadama dede ni jinaw ben negala bulula negala temina melakade ite melakay koy nimbebe fo mun fe wadela ba abarobo tarikhula hadisate tarikhuk mawdo chedo bey akun donen bado kato barsis mina min fiye barode do hadisate itena akuma sorofana min sabatiledo sunna kitabu kono ga kuma mindo ladili kambala fango yoro fiye o ladiriya ko finyana ate anga hadisa kitabu shila ala ka famu ni mandamo ni barsisi akmi ala bato kosobe alek me fasi de wala bato la abe kalodo laje kalodo abo beke sujudula abe dolaje abo beke urukula abe doke a jole damado akme ala bato ke ma beka bako yale do ala akako shetane were kono kwa ko nana kana munke sisa o ye shetane do blala o shetane ko be wole al abyad o shetane o fana bi sen negani na kosobe do ko yere de be chi
o shetane ibilisa bo fana bila yɛrɛ de ale yɛrɛ kana cidenw nɔfɛ nka a tɛ se cidenw na n'a ko a bɛ s'u la ala b'u minɛ k'u sabati ko nana kana cɛ in nɔfɛ cɛ in bɛ ala bato ba la a y'a yɛrɛ kɛ kamalennin ye shetane de y'a yɛrɛ kɛ kamalennin ye kana cɛ in to sali la ka n'i jɔ a kɛrɛfɛ cɛ bɛ sali la a ye foli kɛ cɛ m'a ka foli laminɛ a bɛ sali la a nan'i jɔ cɛ kɛrɛfɛ dɔrɔn ka takibira fili ala batolaba in kɛrɛfɛ a y'a kuma in faamu dɛ ala batolaba in kɛrɛfɛ dɔnnibaa ba tɛ o de la a kan ka kɛ dɔnnibaa de ye ka silamɛya ɲɛɲini k'a dɔn parce que n'i ko k'e bɛ ala bato kosɛbɛ ka sɔrɔ e ma ala dɔn a laban i bɛ taa fili de la ala batolaba de kun don dɔnnibaa tɛ shetane nan'i jɔ a kɛrɛfɛ ala batola in y'a fɔ a kɔnɔ ko nin tɛ ne ka sali dɔn a bɛ n'i jɔ ne kɛrɛfɛ n'a ganna a bɛ taa ala batola in ye salila ka sali a tɔ kɛra ale yɛrɛ kɔ de jara dɔn ye shetane de o a bɛ sɛgɛn yan ale yɛrɛ de kɔ jara a ma ɲɛ a ye salamu bila a ko kamalennin mɔ ale ɲɔna kamalennin don shetane de don a k'e ka ko ye kabako ye dɛ ne bɛ ala bato cogo min a bɛ ne ɲɔna n k'i nana n sɔrɔ ala bato la n k'a bɛ gan i b'i yɛrɛ ta i fana ye kabako ma ye da ko ne ye tɔgɔ de mɛn k'i ɲɔgɔn tɛ yen ala bato la n nana ka k'i ka kalanden ye a ko ko hatɛ k'o ye tiɲɛ ye ya shetane sera la ka ban a kun man ka fɔ k'ale ɲɔgɔnna ala bato la tɛ yen fiyewu shetane sera la ka ban shetane tun bɛ ka min ɲini a bolo a ye san 5 ka kɛ a bɛ ala bato la shetane tun bɛ ka min ɲini dɛ o de ye nin a k'a fɔ a da la dɔrɔn k'a ɲɔgɔn tɛ yen a dun y'a fɔ ka ban a sɔnna a ma shetane in tora a nɔfɛ a bɛ k'a yɛrɛ kɛ kamalennin a b'a ka kalandenya la a taara se waati ma a ko karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka taa a k'e bɛ taa min a ko tiɲɛ don ne bɛ na waati min ne fɛ e de ɲɔgɔnna ala bato la ba tɛ yen mais sisan e ka bato yɛrɛ tɛ ne satisfait kosɛbɛ n bɛ fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ a ko i tɛ to yan est ce que e bɛ ne ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɛ ka bila a bɛ ka kuma jugu fɔ kuma min b'a to ala b'a sen bɔ i ka ko la kumakan dama a b'i ka ko tiɲɛ o de la shetane nasira ka ca kosɛbɛ a ka ɲamariyaw ka ca kosɛbɛ i k'i janto a la kamalen n'o ye shetane a ko a bɛ taa a ko nka yanni n ka taa ko n fa ye kilisi dɔ di yan ko n b'a d'i ma kilisi ye jumɛn ye ko ni jinɛ bɛ maa min na ne y'o nana i fɛ yen dɔrɔn n'i y'a kalan na dɔrɔn a bɛ kɛnɛya shetane de don a ye kuma dɔw fɔ a ye talisamu dɔw moriw ka nanbara baara dɔw lasirarifɛn dɔw k'o fɔ a ye ko ni jinɛtɔ nana k'a k'o kalan na k'a bɛ kɛnɛya a y'o di karamɔgɔkɛ in ma a taara sugu la dɔrɔn ka waati jan kɛ sɔɔni dɔrɔn ka cɛ dɔ lajɛ dɔrɔn ka bere dɔ da o kun dɔrɔn ka jinɛ fa bila o la u y'o ta ka fan bɛɛ munumunu n'a ye a y'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye o sugu in na ko k'ale bɛ karamɔgɔkɛ in dɔn k'a bɛ yan fɛ ko n'a taara n'a ye ko a fura ɲuman b'ale bolo dɛ u taara n'a ye ko karamɔgɔ in ka dugawu k'a ye karamɔgɔ in ye kilisi in isaya la dɔrɔn a wulila k'i jɔ jinɛ kɛnɛyara karamɔgɔ nisɔndiyara sa a bɛ k'a nɛgɛ a nana se f'a ye muso dɔ fɛn na gosi ka jinɛ fura bila o la n'an sera nin yɔrɔ ma an ka rukiya kalannaw a y'aw janto dɛ minnu bɛ ka magasinw dayɛlɛ yɔrɔ la k'u bɛ rukiya kɛ minnu bɛ ka bureau dayɛlɛ yɔrɔ la k'u bɛ rukiya kɛ ka taa muso bi duguma k'i sigi o disi kan k'i bɛ suratu bakara kalan a b'a dɔn tɛ bakara ko i bilen dɛ nin man di ala ye dɛ nin carinen don dugu in kɔnɔ yan kosɛbɛ wallahi nin carinen don yan kosɛbɛ a caman bɛ taa laban min na a dɔnnen don kamalenkɔrɔ ani npogotigi falen muso falen e ka taa k'e bɛ t'i sigi o kan k'e bɛ rukiya kalan o ye rukiya jumɛn ye o ye rukiya jumɛn ye ala an ka maaba dɔw ma sɔn olu ko maa mana t'i sigi k'a kɛ jago ye k'aw kana taa fɛ yen an ka maaba dɔw y'o fɔ ka tɛmɛ taa segin u ka kuma ma i b'a lamɛn a taara se muso dɔ ma a ye jinɛ fa in k'o fana na o y'a ta o ye k'a fɔ ko cɛ dɔ de bɛ yen k'o bɛ se a furakɛli la n'o ye karamɔgɔkɛ in ye ala batola ba in o nana n'a ye a fɛ yen o k'a ka muso furakɛ a ko ayi k'a bɛ cɛ furakɛ k'a tɛ muso furakɛ dɛ o ko an b'i deli sa o y'a deli k'a deli f'a sɔnna a sɔnna a nana ka na mun kɛ a ko ka taa bila so kɔnɔ a bɛna taa duwawu kalan na i n'a fɔ a bɛ tɔw bɛɛ ta kɛ cogo min a taara don k'a bɛ duwawu kalan yɔrɔ min shetane min y'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ kamalen n'o nana fura in d'a ma o nana ka na muso bila dacogo la dacogo min n'a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a bolo a nana dɔrɔn a sera muso ma ka sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la a ma deli ka jɛnɛya kɛ a sera muso ma fana o yɔrɔ min ala y'a latigɛ a kɛra kɔnɔbara ye o y'a sɔrɔ u nana bila a fɛ yen furakɛli la ko jinɛ min b'a la k'a ka jugu kosɛbɛ a ka waati kɛ karamɔgɔkɛ nana ye ala batola nana ye muso in kɔnɔma de don koyi shetane in nana munumunu tuguni k'a yɛrɛ kɛ i b'a fɔ a nana tɛmɛ yen tuguni a nana se karamɔgɔkɛ in fɛ a nana sɔrɔ ala batola in fɛ a kɔnɔ gannen don a ko baara kɛra dɛ i ɲɛ tɛ ko nin de kɛra ta a ko n karamɔgɔ ye kojugu kɛ dɛ nin ye karamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ne dugu in kɔnɔ nin ala batolaw bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ne dugu in kɔnɔ ne kɔni bɛ min f'i ye sisan an ka nin faga an ka muso in faga
anga shudo mauti bo akalamo ake ko te akwawo o ya faga ka shudo asomo nana kana nyini wati mi buna nyingali ke yala ka bana be tapu jumena akena yara sisawa ko jina min bala ko ka jugu ko sobe ko jina wera tarana aw yulu ko no gon ko sobe jina ka tani mo ya ko jina tarana aklala kata ulu fana fe shetane kele kata ni fu yana ajina matana ide karamo kede kafo nyogoya kafe jeneya kafe ka klaka faga ka doni yoro ina nawma dala ita la jataro sogo da balma ken num be kilengelena ulu lawe sogo la kale nyon ko ante gwansa ide utara ka to yoro la utara wo be utara sura hatman u balma musobe jeneya kera la ka klaka faga abeno afama e alabato la inwele kana e kebi alabato de la ka ba nyeno ko e alabato la de ka fo ka ba faga kamaleni nana mo tuguni no shetane ako karamo nye kilisi mindi mo fola kun kan wa mai akwa kun kan ako kilisi do be mbolo madele ko di machi mo madele ko di danfensi mo folo dugu koloka ako mino di mo ni yo kesi sandoro dibilambi do ile bitunu ako jume akwa asharti ka gelende ka be soro fenkele ndoronde la iki tenturu ne ika sujudu kene ala batola yi tenturu shetane yoromi ala singa ni bo ala teturu le sambirika abi ala batola atara laba jumena jahannama na wa shetane kan nasiraw de ne nyamariya kan ba bolo lanyine ko ba bolo abi mun yira na halisa aba yira na anna al insana idha waqa'a fi qalbihi hammun bi sayyi'a aw al fahisha falyalam annaha min awamir shaytan ni ko jugu ne gayimine ko jugu don na ne gayimine o yoroni kelebe adonga foko shetane kan nyamariya de do e ka fa auzu billahi minash shaitanir rajim ad-dawla ala bi kisi ala nasoro ibika kuma min fo na bi duskuna ako aya me muyirana tuguni anna al-qawla ala allah bila ilmin min awamir shaitan jama min busiki ka kuma fo ka sora doni tula ufana be ka shetane ka chide la shetane ka wajuli kala udido min awamir shaitan ne ma fo de ala de afo ako wa taqulu ala allah ma la ta'lamun ko shetane de bubla ko fen fo ala lawte mindo o jolwel be dugo ngone abi femina dagale do pambara qur'ane ne hadisa la babali wa fo katebe femina balle do doni ba flate so solika la wa fo ka fo ko haramudo o be fen fo femi yere mama dere ka me klo yere la ko ka do ko fana yi shetane ka nyamari account o ka kuma fo alala ite femi ndo o be klakata klayoro sabala e ka kuma fo alala ka fo ko ala ini fo o be klakata klayoro sabala an yaqula ala allahi ma ya'lam anna allaha qalahu oye fen jumenye e ka fen do fo ka fo ko ala de ni fo idun ba do fana ka fo ala ya fo obebe bal ambe afo ko e jaku ere onyine do e ba do ko ala ni fo adalu bi bolo imanga idade ko kan fo aflana jumenye an yaqula ala allahi ma ya'lam anna allaha qala khilafahu fahada haram وهذا أشد الأقسام لما فيه من محادة الله إيكا فين فو على يمين كونترير فو وي حرامو دي وكجوكو كسبه وبكم ني ما مي كا غلوكي ربوكي بكلك على في على كوكو موكا تايان في كو اي كاي نينكه وي كو جوغو بلبل باي وتيبن odon fana yumeye إيكا فين فو على ite فين دو دالو يرته إيكا ني سيكي دورو كا فو فوتي ite فين يردو دالو تيبولا ka singa kuma fote nimbebe nintebe o ife mina ka jugo kosobe de o ode ka canja manan ko na bi kosobe balo ode ka canje fanchama ala ka famu nyuma ndamo o de la ko kamale do be utara korobo ale uba kuma fo donik maula uba wele ko mufti al khinfishar ni mafli a chama ya kuma me na le nyin ngara fenfela absinga fo ala ya fota ni sahaban ya Allah kale o ya Allah kale kamne ala kirala o ya fota mo so minana ka foko kalonte kalado terima do farala nyonga uko ko hinyebede nin kala mo gembe kalode tige uko khinfishar o jumenye uko ka kuma do kiriye kuma minni la nyini yele tala ebe khafo nimbe nunu fo nimbe shafo nimbe fafo nimbe alifu fo nimbe rafo yo faranyonga o to kera ko khinfishar korotala ona nakara mo kenga so anaka kalande o chamambe ko ankara mo ambe so lilde lambi fekki nyin nga khinfishar yejme ako al khinfishar ko khinfishar fle ko ale fle ni nyame yami
ɲaamɛ nɔnɔ bɛ caya xenfisaru filɛ a nafa ka bon kosɛbɛ sahaba tun b'a kɛ fura ye xenfisaru filɛ ala kira kota ko an b'i deli jɔ i jɔ ala kama i ye kalo da ninnu bɛɛ la kana kalo da ala kira la kɔrɔ yɛrɛ tɛ nin kuma in na anw de y'a kiri ka fara ɲɔgɔn kan jaa u y'a sɔrɔ kalo barigolama de don wa o de ka ca dugu in kɔnɔ yan